भाई आप कैंसर भी भल करदेवे भाई मोर भूल होगला मोर भूल होगला डॉक्टर हवाटा ताठारु बड़ भूल होउची डॉक्टर पाठ पढ़ाटा आ डेरी करनी ए साला निगरा ने खोली गोटे ड्रम रे पूरा गाधा गाधी करिया कहीं बेकार रेगुलर स्टोर रे पड़ी रहिबो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। कैंसर की भूल करी कटक आचार्य हरिहर रिसर्च सेंटर बंद हो हाँ बंद हो दि चार दिन भितर अच्छा सरकार को मोर गोटे अनुरोध आपण दया कहीं से हॉस्पिटल पाखु पाखु लगे लगे आप बिल्डिंग ठिया करुँच गोटे लोक कहूँ से रोग पूरा मुक्त करदेव आपण कहीं आम पैसा नहीं गोड़ी बाली इटारे सरौंट जो छात्र छात्री माने आपण नीट पे निजको प्रस्तुत करूचंती दया करी करंतुनी बेकार फालतू आपण एगडा 5 वर्ष भी 7 वर्ष लागिवो डॉक्टर होवा पाई डॉक्टर हेई साला पर रोगी की केते मेडिसिन एवं इंजेक्शन दे भलो करचंती किंतु ए बाबू हाथ मारिकरी रोग भलो रोग मुक्त कारण बाबू होचंती मां कर गुआ दिया भक्त सारा विश्व लगी केते बड़ बड़ वैज्ञानिक लगी डॉक्टर प्रोफेसर जे आज पर्यंत कैंसर पूरा निवारण चिकित्सा बाहरी कर पाइले कि मेडिसिन बाहर कर पाइले ता माने या नुह जे कैंसर रोग चिकित्सा होनी कि रोगी भल होना भाई होचंती स्टेज नहीं रोग केमिति बढ़ी केते हेइची किंतु बाबू को मंगलान्न माँ विरजा लगुच सी जो स्टेज रमितिया भी रोग होता बाबू हाथ मारिक पूरा छू करदे आ केमोथेरापी नबा पड़ोनी ये बड़ भाई की मोर माँ विरजा लगुच केवल मंगलवार बाकी बार सब कौन कर जानी आपण मैंने देखु आपण पूरा माँ लगुच आपण जड़े आध्यात्मिक लोक केवल मंगलवार आपण आध्यात्मिक अलग जिते बार रहा स्वर्गत हिमान सागर केवल दुख सीन रे पिचा फटा चिकार आपण मेन पार्टा देखी ना देखु अच्छा भाई आपण गाँव देवी ग्राम देवती सबू आपण केतल कहते विरजा माँ केतल कहते मंगला माँ आपण केते माँ लगुच कि अच्छा आपण को तो माँ लगुच आपण आराम से कही पारे ये राग खाइला भाया भाई कहले जहाँ को फूल दबु तोर विजय हम ये क्या देव तो खोलिक कहतु नाटा अच्छा भाई कहीं लोक भावना सहित तुम खेलुच कौन तुमको लाभ मिलूँ आंक गाँ लोक एति अनुरोध करी कहूँ जे आंको नहीं सीटी स्कैन करैकरी भल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पाखे टिके देखांतु कारण ये अलग बार रे करूचंती धोखा गीत मंगलवार न हेले ये माँ को भकत बाबूंकर आधुनिक रील रे कमेंट पूरा खोला कारण से कमेंट रे पूरा खाली हार्ट प्यारी प्यारी कमेंट आसीबो आउ जो रील रे माँ लगुचंती से कमेंट बॉक्स आपे आपे बंद हो जाउछ कारण लोक माने पूरा धोई दे जाउचंती आ बाबूंको देह रे जाउनी अरे से पूरा जगत जननी जगदम्बा तांकू कमेंट खराब लगुच सत कथा हूँ कमेंट देखिक तमर जला पोड़ा होती कमेंट ऑफ कर दौच अरे तुमको ठाकुर लगुच ना ठाकुर लगे ना तुम निज दुकान खोलिक गोटे भांडामीगिरी करुच ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाइनी भाई आमर सब हुकुम वीडियो कमेंट ऑफ करती मझे मझे खोलती हुकुम वीडियो रे गोटे भाई जनक कमेंट देते ये बड़ भाई आमर कौन कमेंट रिप्लाई देते टिके पढ़ंतु अच्छा मोर गोटे कथा पचारियार थला जेतले आपण कमेंट रिप्लाई देले सेतबेले कोन आपण को मां लागि थले माने देखंतु अच्छा आपण माने भाबुते कमेंट से ऑफ करे पुनी मु स्क्रीनशॉट केमिति पाइली अरे मु जानिथिले तमे 100% कमेंट ही ऑफ करिवो कारण तमे नाटक करूछ हरामी हो आउटा जिनस आपण माने नोटिस करना बाबूंगर से धोखा गीत हो
କି ମଙ୍ଗଳବାର ନ ହୁକୁମ ଲାଗିବାର ହଉ ବାବୁ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ରୁମାଲଟାକୁ ଖୋଲନ୍ତିନି କି ଭିଡ଼ିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ବାବୁଙ୍କର ଆଗରେ ଟିକେ କେଶ କମ ଅଛି। ଯଦି ହୁକୁମ ବୋଲରେ ସେଇଟା ବିନା ରୁମାଲରେ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଆଉ ଟୋକି ମାନେ ରାଜି ହେବେନି। ତମେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଣ୍ଡାମିଗିରି କରୁଛ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଖେଳୁଛ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତଥାପି ମା ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ବାଧି ଯାଉଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିଦଉଛ, ତମକୁ ପୁରା ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତମେ ସବୁ ସହିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତମର ଯଦି ବେଶୀ ଫାଟୁଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଏଇ ଆମ ନରାଦରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଣ୍ଡାମି ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ମାସ ପୁରା ଗାୟବ ମା, ଆଉ ମା ଲାଗିଲେନି। ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ 4 କି, ତାପରେ 11ରେ ଲାଗିଲେ, ତାପରେ ମା ପୁରା ଗାୟବ, ଆଉ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ଆଉ 25 ତାରିଖ ତ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକେଇଛି। ଯଦି ମୋତେ କେବେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାରେ କି ଆମିଷ ଖାଇବାରେ ଦେଖିବ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ମୋତେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇବ, ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ହେଲେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ କରେନା ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଖେଳୁଛି, ନିଜର ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ନିଜର ଆଇଡି ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନିଜର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଛ ହୁକୁମ ନାଟକ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ମତେ ବୁଝିବୁ, ମୁଁ ତୋ ଗାଁର ଦେବୀ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛ ନାଇଁ ତୁ ତୋ ଗାଁରେ କହ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ ଯେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ବିରଜା ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ସିଏ, ମାତୃଶକ୍ତି। ତମ ଶରୀରର ଏତେ କାପାସିଟି ହେଇଗଲାଣି, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛ? ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ବେକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛ? ଆରେ ବନ୍ଦ କର ଏ ପ୍ରପୋଗାଣ୍ଡା ଭାଇ, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି, କ୍ଷତି ତମର ହବ। ତମ ଆୟୁଷ କମୁଛି, ଆରେ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ତମର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରପୋଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ନାଟକ ରଚୁଥିଲେ, ସେ ଲାଗି ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି। ଯଦି ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି କି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲାଗିନି। ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗରମ ତାୱା ଉପରେ ଆପଣ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ କଳଙ୍କ ଲଗାନ୍ତୁନି। ମା କେବେ କାହା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗନ୍ତିନି, କାରଣ ମା ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। କେମିତି ପସିବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ? ଜଣେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେ ଘର ତ ଖାଲି ହେଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଘରେ ରହିବ ନା, ତା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଚଢ଼ିକି ରହିବ? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।